अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एरीज यानी बुर्ज हमल से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस नए महीने में एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक कौन से सितारे पॉजिटिव एनर्जीज देंगे और कौन से प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियों का बायस बन सकते हैं। नवंबर में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी रूटीन लाइफ, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात, रोज़गार के मामलात, दौलत और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के हवाले से कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2023 बुर्ज हमल के लोगों के लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपकी दोस्ताना ज़िंदगी और आपकी सोशल लाइफ में इंतहाई पॉजिटिव और मुस्बत बदलाव पैदा होगा। इस ज़िमन में 3 सितारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वीनस यानी ज़ुहरा, प्लूटो और सैटर्न अपने पॉजिटिव और मुस्बत असरात से आपको दिली ख्वाहिशात को पूरा करने, ताल्लुकात को बढ़ाने और मामलाते ज़िंदगी को दूसरों के साथ मिलकर चलाने की तरफ राग़िब करेंगे। नवंबर के महीने में आपके जायचे के नए घर में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने में आएगी। खुसूसी तौर पर महीने के आखिरी अशरे में यानी आखिरी 10 दिनों में आपको नए तजर्बात होंगे जो आपके इल्म और आपकी सोचो फिक्र पर मुस्बत असरात मुरतब करेंगे। मरीख, सूरज और मरकरी आपको इस महीने में किसी नए आगाज की तरफ ले जा सकते हैं। नवंबर का महीना आपको ज़ाती तौर पर भी मजबूत बनाएगा। आप खुद पर भरोसा करने और खुद पर एतमाद करने के काबिल होंगे। आपको नई तहरीकें मिलेंगी और आप अपने रास्ते में मौजूद रुकावटों को आसानी से अबूर करने के काबिल हो जाएंगे। इस महीने में ज़ोहल की रुजत से वापसी आपको रूहानी तौर पर स्ट्रेंथ अता करेगी। ऐसे एरीज अफराद जो पिछले काफ़ी अरसे से सैटर्न की रुजत के बायस गोशाए तन्हाई इख्तियार कर चुके थे, आप जो खुद से ही उलझते रहते थे, अब इस सूरत हाल का खात्मा होगा। आप खुद को जिस शेल में मुक़य्यद समझते थे, अब वो शेल टूटेगा और आप लोगों के हुजूम में खुद को घिरा हुआ पा सकते हैं। गो के आपका दौलत का निज़ाम नवंबर के महीने में थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है आपके लिए अपनी मन चाही चीज़ों को खरीदना आसान न हो और आपको पैसे को खर्च करने के मामले में बहुत सोच समझकर बचत करके और एक महदूद और लिमिटेड तरीके से खर्च करना पड़े। लेकिन आपको प्लूटो 10वें घर में रहते हुए तामीरी सोचें देगा जो आपको मायूसी से बचाने में अहम किरदार अदा करेंगी। नवंबर के महीने में 8 नवंबर को आपका मोहब्बत का सितारा अपनी बेहतरीन मंजिल पर होगा और उसका गर्दशी मकाम लिब्रा ज़ोडिएक साइन होगा। मोहब्बत के सितारे की मोहब्बत के घर में आमद 8 नवंबर से आपकी रोमांटिक लाइफ को एक खूबसूरत मोड़ देने वाली है। ऐसे एरीज अफराद जो मोहब्बत के मामलात में तकलीफों और रुकावटों का सामना करते रहे हैं, आपके लिए अब आसानियां पैदा होंगी। ज़ाती तौर पर भी आप मोहब्बत की तरफ माइल होंगे और आपका दिल मोहब्बत के लिए खुला होगा। महबूब से हम आहंगी में इजाफा होगा। आपको मोहब्बत के साथी की तरफ से खूब पजीराई हासिल होगी, आपकी तारीफ की जाएगी और आपको सराहा जाएगा। ज़ाती तौर पर आप खुद भी मोहब्बत का जवाब भरपूर मोहब्बत से देने के मूड में होंगे। यूं कहा जा सकता है कि 8 नवंबर के बाद से आप पर मोहब्बत की देवी मेहरबान होगी। शादी, ब्याह, मंगनी और निकाह वगैरह के मामलात के लिए 8 नवंबर के बाद से रुकावटें खत्म होंगी। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन रिश्ता मिलने या मनपसंद लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता इस्तवार करने में मुसलसल नाकामी का सामना करते चले आ रहे हैं, अब आपको कामयाबी हासिल हो सकती है और मोहब्बत के मामले में आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होती दिखाई दे सकती हैं। अलबत्ता गैर संजीदा तरीके से मोहब्बत के मामलात को डील करना बदनामी या रुसवाई का बायस भी हो सकता है। आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और आपकी सोशल जिंदगी पर भी वीनस की नजरात 8 नवंबर से पॉजिटिव होंगी जो ना इत्तफाकी और खलफिशार के खात्मे का बायस बनेगी। बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और आपकी समाजी जिंदगी में आप ताल्लुकात को एक नए सिरे से शुरू करने के काबिल होंगे और लड़ाई झगड़ों का
خاتمہ ہوگا، میاں بیوی کے رشتے میں غیر امانگی ختم ہوگی اور آپسی محبت و الفت میں اضافات دیکھنے میں آئے گا۔ 22 نومبر تک سورج آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں قیام کرے گا۔ سورج کا 8ویں گھر میں قیام آپ کو کسی نئی شروعات کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ 24 نومبر تک مریخ بھی برج عقرب میں سورج کے ساتھ رہے گا۔ ان دونوں سیاروں کا قران آپ کو مضبوط حکمت عملی بنانے، مستقبل کے حوالے سے پلان کرنے، اپنی ذات کے حوالے سے اور شادی شدہ افراد کو اپنی اولاد کے مستقبل کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کی طرف مائل کریں گے۔ 22 نومبر تک سورج اور مریخ کا ساتھ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آپ کو اپنے خاندان سے جوڑنے کا باعث ہوگا۔ رہائشی مکانات کی تعمیر و مرمت، آرائش و زیبائش، ڈیکوریشن اور سجانے سنوارنے کے کاموں کے حوالے سے یہ اچھا وقت ہوگا۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے، پرانے گھر کو بیچنے، جائیداد اور وراثتی معاملات کے ساتھ ساتھ قانونی مقدمات کو آگے بڑھانے کے لیے 22 نومبر تک کے دن آپ کے حق میں بہتر دن ثابت ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ اپنے ارادوں میں مضبوطی دیکھیں گے اور آپ جس کام کا بھی ارادہ بنائیں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ نومبر کے پہلے ہفتے میں آپ کی زندگی میں ایک نئی ہلچل پیدا ہونے والی ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کے باطن سے ہوگا، یعنی آپ اپنے اندر اپنی روح اور دل و دماغ میں ایک نئی ترنگ اور مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ زحل یعنی سیٹرن 4 نومبر کو اپنی رجت کو ختم کر رہا ہے۔ برج حوت میں زحل کی رجت سے واپسی آپ کو روحانی زندگی میں بہترین کارکردگی دکھانے کی طرف مائل کرے گی۔ آپ خود کو منظم کر لیں گے۔ روحانی عوامل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ اگر کسی خفیہ سرگرمی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو 4 نومبر سے آپ بطریقہ احسن اپنے معاملات کو جاری رکھ سکیں گے۔ لوگوں سے بیزار رہنے کے عمل کا خاتمہ ہوگا اور آپ زمانے کے پیچ و خم کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ زحل کی نظرات آپ کے دولت اور کاروباری امور کے گھر پر ساد ہوں گی، جس سے پیسے کے حوالے سے اور اپنی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے آپ زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائیں گے۔ 22 نومبر کو سورج برج قوس میں داخل ہوگا اور 24 نومبر کو مارس بھی سیجیٹیریس زوڈیک سائن میں آ جائے گا۔ سیجیٹیریس زوڈیک سائن ان دونوں پلینٹس کے لیے انتہائی اچھا مقام ہوگا، جس سے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ماحول پیدا ہوگا جو کسی فارن کنٹری میں سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسے ایریز افراد جو کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں، روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن یا ریلیجیس پرپس کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وسیع اپرچونٹیز ہوں گی۔ سفری دشواریاں ختم ہوں گی اور اس حوالے سے مرکری بھی آپ کو فائدہ مند اثرات دے گا۔ امیگریشن کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، کاغذی کارروائیوں کے آغاز کے لیے اور علمی زندگی کو ایک نئے رخ پر لے جانے کے لیے 10 نومبر سے شروع ہونے والے دن آپ کے لیے اچھے وقت کا آغاز ثابت ہوگا، کیونکہ مرکری جو آپ کا سفر اور تعلیمی زندگی کا سیارہ ہے 10 نومبر کو برج قوس میں داخل ہو رہا ہے، جو آپ کو ذہنی قوت اور تیزی کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد تک جلد سے جلد پہنچنے کی انرجی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد 22 نومبر کو سورج اور 24 نومبر کو مارس کا عطارد کے ساتھ مل کر سفر کرنا آپ کے لیے کامیابیوں کی علامت ثابت ہوگا۔ نومبر کے آخری 10 دن آپ کے لیے ذہنی الجھاؤ سے نجات کا باعث ہوں گے۔ آپ کی حاضر جوابی بڑھے گی اور آپ کے ارادوں میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ سورج کے اثرات آپ کی عزت و حشمت میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ نومبر کے مہینے میں آپ علم و حکمت اور اعلیٰ سوچ و فکر کے ذریعے کوئی بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت اور ہیلتھ کے حوالے سے نومبر کا مہینہ ایک ایوریج مہینہ ثابت ہوگا۔ 10 نومبر تک مرکری اور 22 نومبر تک سورج کے اثرات آپ کو صحت کے حوالے سے فائدہ مند ماحول دیں گے۔ ان دنوں میں آپ اپنی صحت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اچھی خوراک اور مناسب آرام کرنا بیماریوں سے نجات کا باعث بنے گا۔ نومبر کے مہینے میں وہ کہ آپ کے مالی نظام میں کوئی بڑی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ مشتری اور یورانس کا دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ اخراجات میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن پلوٹو کا 10ویں گھر میں قیام اور سیٹرن کی رجت سے واپسی آپ کو آپ کی پروفیشنل زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع دے گی۔ نومبر کے مہینے میں آپ کے لیے اپنے ایکسپینسز اور انکم میں بیلنس کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ سیونگ کے امکانات کم نظر آتے ہیں، البتہ نوکری کے خواہش مند افراد کو نوکری ملنے کے مواقع مل سکتے ہیں۔ نئے کاروبار یا بزنس کو شروع کرنے کے لیے
नवंबर एक अच्छा महीना साबित होगा, अलबत्ता 22 नवंबर से पहले आगाज करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको चाहिए कि नवंबर के महीने में प्लैनेट्स की मुस्बत एनर्जी से फायदा हासिल करें, लेकिन नेपच्यून की रुजत आपको वार्न करती है कि आपको धोखाधड़ी, दगाबाजी और एतकादात की कमजोरी का सामना हो सकता है। खुफिया दुश्मनों का खतरा भी बदस्तूर कायम रहेगा। अखराजात में गैर जरूरी इजाफा भी आपके लिए दर्द सर बन सकता है, लिहाजा इन मामलात पर काबू पाने की कोशिश करें, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2023 आपके लिए ओवरऑल एक अच्छा महीना साबित होगा, जिसमें आपकी जिंदगी में खुशियों की एक ताज़ा और नई लहर आने वाली है। आपकी एक्साइटमेंट और जोश व जज्बा इस महीने में काबिले दीद रहेगा। अलबत्ता आपको मालूम होना चाहिए, जिंदगी एक गुजरगाह है जिसमें मसाइल, गम और खुशियां लगातार चलती रहती हैं। आप जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं उनको बिलाखिर खत्म हो जाना है, और याद रहे आप जिन खुशियों के मुतलाशी हैं उनको भी बकाए दवाम नहीं। लिहाजा अपने जोश व जज्बे को हाथ से आगे मत बढ़ने दें, उम्मीदों और ख्वाहिशात में खुद को बेलगाम मत होने दें, और खुदा की याद से गाफिल ना हो, क्योंकि जो खुदा की याद से गाफिल होता है खुदा उसे उसके हाल पर छोड़ देता है, और खुदा का बंदों को उनके हाल पर छोड़ देना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। आपको यकीन होना चाहिए, जो खुदा से मुत्सिल हो जाता है खुदा उसके तमाम रंजो गम दूर कर देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।